नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सिलीगुड़ी में नाबालिग की संदिग्ध मौत का आरोपी चेन्नई से गिरफ्तार, 7 दिन की पुलिस हिरासत। अमित शाह के दावे पर गौतम देव का पलटवार, 50 सीटें भी नहीं जीतेगी बीजेपी, फिर खिलेगा घास फूल। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने घोषित किए 5 उम्मीदवार, सिलीगुड़ी के विधान भवन में हुआ औपचारिक परिचय। सिलीगुड़ी में ट्रांसजेंडर कानून 2026 के खिलाफ विरोध, मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 1 गुरुंग बस्ती में नाबालिग की मौत के मामले में मुख्य आरोपी आमिर अली को पुलिस ने चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी को पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर सिलीगुड़ी लाया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही शहर में आक्रोश बढ़ गया और अदालत परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किए गए। आरोपी से पूछताछ कर घटना के सभी पहलुओं और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने की कोशिश करेगी पुलिस। ভাই আমরা 7 দিনের রিমান্ড অ্যাপ্লাই করেছি, পেয়েছি। আর একটা বিষয় আমরা বলেছি যে দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে, একজনকে রিমান্ড দেওয়া হচ্ছে, আরেকজনকে কেন রিমান্ড নেওয়া হচ্ছে না, ঠিক আছে? তাহলে কি তার দরকার নেই? তো সেটা ওরা অ্যাসিভ করেছে যেটা ওকেও রিমান্ড মানে ওকে নিয়ে প্রপারলি ইনভেস্টিগেশনটা করবে সেই জায়গা থেকে। আর একটা জিনিস হচ্ছে পক্সো একটা মেন জিনিস যে যা কিছু করুক ডিফেক্টিভ কোম্পানিকে খবর দিতে হবে। এক্ষেত্রে খবরটা দেয়নি, তো সেখানেও আন্ডারটেক করলো যে আমাদেরকে খবর দেবে। আমরা কোর্টে গিয়ে বলেছি আজকে যে এটা ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট ডেথ পানিশমেন্ট দিতে হবে, পরিষ্কার কথা। মানে কতদিনের জন্য রিমান্ডে না হলো? 7 ডেজ। মানে দুজনকেই না হলো নাকি প্রথমে একজনকে? শুধু আমির আলীকে কি নেওয়া? শুধু আমির আলীকে নেওয়া হলো। আমরা ডিফেক্টের পক্ষ থেকে বলছি শুধু আমির আলী না, ওকেও রিমান্ডে নিতে হবে, নিয়ে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, অল পারসন, কেউ যেন এসকেপ না করে। আর একটা জিনিস আমাদের আমরা সবাই ছিলাম, জনার্দন যেটা বললো যে এটা তো অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, এটা রুলস যে তোমাকে ডিফেক্টিভ কমপ্লেন্টকে অল থিংস ইনফর্ম করতে হবে। अमित शाह के दावे पर गौतम देव का पलटवार। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाजपा सरकार बनेगी वाले बयान पर सिलीगुड़ी के मेयर और टीएमसी प्रत्याशी गौतम देव ने कड़ा जवाब दिया है। गौतम देव ने इसे स्क्रिप्टेड बयान बताते हुए दावा किया है कि बीजेपी इस बार 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में भी तृणमूल का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहेगा। इस बीच गौतम देव ने वार्ड नंबर 29 में जोरदार प्रचार किया, जहां उनका मुकाबला वाम मोर्चा के उम्मीदवार शरदिंदु चक्रवर्ती से है। उन्होंने महिलाओं, नए मतदाताओं और बुजुर्गों पर खास फोकस करते हुए डोर टू डोर कैंपेन किया। उनकी इस सक्रियता से सिलीगुड़ी की चुनावी लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। ভোটের আগে কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য দলে করবে না, উনিও জানেন বিলো 50 হচ্ছে এবার বিজেপি, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ এসআইআর নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, গ্যাসের লাইনে মানুষ, এর আগে নোটবন্দির সময় রাস্তায় মানুষ একটা প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। 5 বছর পর পর কোনো চাওয়ালা, কোনো সময় বিশ্বগুরু, কোনো সময় বিকশিত ভারত, কোনো সময় সবকার সাথ সবকা বিকাশ। আসলে ভারতবর্ষকে ভেঙে টুকরা টুকরা করতে চায়, ভারতবর্ষের সাংবিধানিক ধাঁচা সেটাকে বিনষ্ট করতে চায়। এই ভয়ঙ্কর শক্তির বিরুদ্ধে এটা শুধু নিছক একটা নির্বাচন নয়, এই লড়াইটা হচ্ছে আমাদের সাংবিধানিক কাঠামো, প্রত্যেকটা মানুষের যে ডেমোক্রেটিক রাইট, সেটা এই গণতন্ত্র থাকবে না স্বৈরতন্ত্রের দিকে দেশ যাবে, তার পরীক্ষা হচ্ছে এই নির্বাচন। স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছি, গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে পবিত্রতাকে রক্ষা করতে। এসআইআর নামে ইনডিসক্রিমিনেট। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने घोषित किए 5 प्रत्याशी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दार्जिलिंग जिला कांग्रेस कमेटी ने जिले की 5 महत्वपूर्ण सीटों के लिए अपनी अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आज सुबह सिलीगुड़ी स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय विधान भवन में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर प्रत्याशियों का औपचारिक रूप से परिचय कराया गया,
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुबीन भौमिक ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस बार पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। প্রচার যেটা হয়তো দলীয় প্রার্থীকে সামনে রেখে আমরা প্রচার করতে পারিনি, কিন্তু আমরা যে আমাদের সাংগঠনিক প্রচার বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলে সভা, বিভিন্ন বুথে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে যাতে পোলিং এজেন্ট আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে পারি সেই প্রক্রিয়া আমরা চালাচ্ছি। এবং আজকের থেকে যেটা শুরু হলো, ইতিমধ্যেই প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় কালকে নাম ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও জনসংযোগ করবার চেষ্টা করছে। প্রথমটা আমরা জনসংযোগে জোর দেব এবং পাশাপাশি আমরা কি করতে চাই, মানুষের জন্য কি দরকার, সেই বার্তাগুলো আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাবো। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবশ্যই আসবে, রাজ্য নেতৃত্বও আসবে, কেন্দ্রীয় প্রথম সারির নেতা নেত্রীরা আসবে এবং 2-1 দিনের মধ্যেই আমরা তালিকাটা ঘোষণा করতে পারবো। सिलीगुड़ी में ट्रांसजेंडर कानून 2026 के खिलाफ विरोध। सिलीगुड़ी में ट्रांसजेंडर, क्वीर और लिंग यौन अल्पसंख्यक समुदाय के ट्रांसजेंडर कानून 2026 के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। संयुक्त बयान में समुदाय ने प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि नया कानून उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है और भेदभाव को बढ़ावा देगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2019 के कानून में संशोधन से पहले उनसे कोई परामर्श नहीं किया गया। नए प्रावधानों में मेडिकल बोर्ड की मंजूरी को अनिवार्य बताए जाने पर भी आपत्ति जताई गई, जिसे वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। साथ ही नॉन बाइनरी और जेंडर फ्लूइड पहचान को कानूनी मान्यता न मिलने और भेंजाल ट्रांसजेंडर जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग की आशंका भी जताई। समुदाय का दावा है कि इससे उनकी सुरक्षा और अधिकार दोनों पर खतरा बढ़ेगा। যে এই বিলগুলো আনছে সরকার থেকে, যেগুলো গোড়া মানে নতুন করে আবার এক একবার চেঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে, সেটা প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কিন্তু ভীষণভাবে একটা কোণঠাসার জায়গায় চলে যাচ্ছি। কারণ এই বিলে শুধুমাত্র যেরকমভাবে ক্লিয়ার ডেফিনিশনটা দেওয়া হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার পিপলসের হিসেবে, সেটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। কারণ আমাদের দেখা দৃষ্টিতে আমরা এতদিন জানতাম যে এক একটা যখন রায় বেরোয়, ভার্ডিক যখন করে, তখন আমরা জানলাম যে আমরা সেলফ ডিক্লারেশন থেকে আমরা নিজেদের আইডেন্টিটি ক্লিয়ার করতে পারি বা এটা এক্স্যাক্টলি ডেফিনিশনস। যখনই আবার এই চেঞ্জ হয়ে আজকে নতুন এই বিলটা তৈরি করা হলো, সেখানে দেখছি যে পুরো সিস্টেমটা আবার পাল্টে দিয়ে পুরো জায়গাটাকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে সরকার থেকে, যেটা আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা একদমই একটা জায়গায় নিজেদেরকে একদম সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে চ্যাপ্টার। তাহলে এক্স্যাক্টলি ট্রান্সজেন্ডার চ্যাপ্টারটা যাবে কোথায়? যারা নিজেদেরকে ট্রান্সজেন্ডার বলে এতদিন ধরে আইডেন্টি কার্ড তৈরি করেছে বা যারা নিজেদেরকে প্লেস করেছে, তাদের জায়গাটা বলে কিছুই থাকছে। তো এটা কিন্তু আমাদের কাছে ভীষণ। खरसांग में एसआईआर पर बवाल, वोटर लिस्ट से नाम हटने पर सड़कों पर उतरे लोग। खरसांग में एसआईआर प्रक्रिया के तहत नाम हटाए जाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। रेलवे स्टेशन से निकाली गई रैली को सेक्शन 144 के चलते रोका गया, लेकिन प्रदर्शनकारी दूसरे रास्ते से टाउन हॉल पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सब डिविजनल ऑफिस में मेमोरेंडम देकर वोटिंग अधिकार बहाल करने और समस्या का समाधान करने की मांग की। इस दौरान नेताओं ने भी वोटर अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही। भोट हालेको अब यत्रो वर्ष भयो, कुनै साल पनि मिस्टेक छैन हो। अन्त यसपालि त उयो डिलिट भयो भन्छ, के चाहिँ गरेको यस्तो, किन यस्तो गरेको? हामी त मर्ने बेला भइसक्यो भोट हालेर, के चाहिँ गरेको यस्तो? लु भन्नुहोस् त, के चाहिँ गर्नु चाहेको? यो उमेरमा अब के अरे डिलिट भएको के अचम्मै कुरा होइन? लु भन्नुहोस् त। हेर्नु अब 70 वर्ष पुगिसकेँ भोट हालेको, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि हालेको त छु। सबै हाल्नुभएको अहिलेसम्म? 2002 चाहिँ म सिलगढी थिएँ, अब अपरेसन गर्नु आँखा हो, त्यस्तो थिएँ म, त्यति मात्रै हो। अरू सबै सालै एकदम आउँदै पिछेको, कुनै साल मिस्टेक छैन। आमा बाबा सबैले हालेको छ। मेरो मात्रै अब नातिको त बनिएको छैन। चौकी डाँडा गौरी शङ्कर छोरीको हजुर छ, छोरीको त यता कृष्णबाट वार्डमा छ कि, मेरोमा बस्छ नि त। अहिले त्यो पनि छैन, उता छ दिदीमा हो, नाति छ। घरको अरूको चाहिँ छ, तपाईँको मात्रै चाहिँ? सिलीगुड़ी
विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी आलोक धारा ने शुरू किया चुनाव प्रचार, शहर विकास को बनाया मुख्य मुद्दा। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आलोक धारा ने प्रचार अभियान की शुरुआत बराम काली मंदिर में पूजा कर स्वास्तिक पूजा से की। उन्होंने शहर के विकास को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बताया और जनता से समर्थन मांगा। आलोक धारा ने तृणमूल और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान नेता जनता के उम्मीदवारों पर खड़े नहीं उतरे। उन्होंने सिलीगुड़ी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और महानंदा नदी की दुर्दशा पर चिंता जताई और जीतने पर इन्हें प्राथमिकता देने का वादा किया। বড় বড় সংস্থাদের এনে তাদেরকে ট্রেনিং করানো যেতে পারে, আরও সুন্দরভাবে এটাকে গুছিয়ে তোলা যেতে পারে। বিধান মার্কেট যদি আপনি দেখেন, বিধান মার্কেটের সমস্যা দীর্ঘদিনের সমস্যা। রেগুলার আমরা শুধু খালি দোষারোপ আর প্রতি দোষারোপ আমরা দেখতে পাই। সেই দিকে না গিয়ে যদি সুষ্ঠু সমাধানের রাস্তা যদি বার করা যায় এবং করা যাবে, এটা সম্ভব, লিগ্যালি সম্ভব, কিন্তু সেটার দিকে কেউ আর ধ্যান দিচ্ছে না, রাজনীতি করে যাচ্ছে। ল অ্যান্ড অর্ডারের সমস্যা হচ্ছে, যে সমস্যাটাগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ছোট ছোট জিনিস নিয়ে ভয়ঙ্করভাবে রাজনীতি হয়। শুধু খালি রাজনীতির বাইরেও মানুষ চায় যে তাদের কথাগুলো শুনুক। তার মানে বলতে চাচ্ছেন গৌতম দেব সংকল্প কেউ কাজ করেন? আমি সেটা বলবো না, সেটা জনগণ বলবে। অ্যাকচুয়ালি জনগণ চেয়েছিল, তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। রেগুলার বেসিসে মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখতে পাই, আমরা অসন্তুষ্ট দেখতে পাই, তাদের কথা শোনার মতো, তাদের কথা বলার মতোই আমি লোককে দেখতে পাই না। শুধু আমি নয়, জনগণ। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65+ stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં। વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड-टू-एंड हैसल-फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेगा
लेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी सीट पर भाजपा बनाम तृणमूल। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है। दीवारों पर नारे अब सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि आपसी टकराव का प्रतीक बन गए हैं। भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन का कहना है कि उनकी पार्टी बढ़त में है और तृणमूल जीतने के बजाय अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। वहीं तृणमूल उम्मीदवार ने प्राकृतिक आपदाओं की वजह से दीवार लेखन रोकने और भाजपा के दावों को खारिज करते हुए अपने डोर टू डोर कैंपेन पर जोर दिया। সেই প্রার্থীকে তারা মেনে নিতে পারছে না, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে। তারা সাইড ফর ওয়াল করে রাখলেও সেটাতে লেখার মতো লোক পাচ্ছে না, কর্মী পাচ্ছে না, প্রচারের জন্য তাদের কোনো লোক নেই। স্বাভাবিকভাবে এই মাটিগড়া নকশাল বিধানসভা থেকে তারা যে এবার 1 লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে হারবে সেটা একবারে নিশ্চিত হয়ে আছে। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে গাড়ির মধ্যে এক্সএমএলএ লিখে বেড়াচ্ছে। এক্সএমএলএ লিখে বেড়াতেই পারেন, তিনি এক্সএমএলএ, সেটাতে কোনো দোষের কিছু নেই। তবে তিনি এক্সএমএলএই থেকে যাবেন, তাকে আর এমএলএ হতে হবে না, তিনি সারা জীবন এক্সএমএলএ হয়েই তাকে থাকতে হবে। আমাদের কয়েকদিন দেওয়াল লিখনের কাজ স্থগিত রাখা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গত 7 দিন যে হারে বৃষ্টি রৌদ্র মিলিয়ে দেওয়াল লেখনে অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, বিজেপি কোনো দিকে এগিয়ে নেই, বিজেপি সব দিকে পিছিয়ে। আর দেওয়াল লিখন লিখলেই যে ভোট পাওয়া যাবে আর এমএলএ থাকলেই যে ভোট পাওয়া যাবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। প্রচার আমাদের সর্বত্র চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারকে তুঙ্গে তুলে দিয়ে গেছে। মানুষ ভোট দিবে, মানুষ ঠিক করে ফেলেছে। खोड़ीबाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार। खोड़ीबाड़ी पुलिस ने बूढ़ागंज इलाके में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम अनिल रॉय है। वह उत्तर दिनाजपुर जिले के डांगरहाट इलाके का रहने वाला है। पता चला है कि आरोपी लंबे समय से उस इलाके में काम कर रहा था। उसकी मुलाकात नाबालिग से हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने उस जान पहचान का फायदा उठाकर नाबालिग लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस वजह से नाबालिग लड़की अभी करीब 3 महीने की प्रेग्नेंट है। घटना के बाद नाबालिग लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को जल्द से गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता पहुंचा अभिनेता राहुल का पार्थिव शरीर। पोस्टमार्टम में डूबने से हुई मौत की पुष्टि। ओडिशा के तालसारी समुद्र तट पर डूबने से जान गंवाने वाले अभिनेता राहुल अरुणोदय बंदोपाध्याय का पार्थिव शरीर तमलुक से कोलकाता लाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फेफड़ों में पानी और रेत भरने के कारण उनकी मौत हुई। शव को दक्षिण कोलकाता के विजयगढ़ स्थित घर लाया गया, जहां परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस आकस्मिक निधन से बंगाल के सांस्कृतिक और फिल्म जगत में शोक की लहर है। डुआर्स चाय बागानों में टीएमसी का जोरदार प्रदर्शन। 10 परिवार भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल। जलपाईगुड़ी जिले के डुआर्स अंचल में तृणमूल के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर राजनीतिक ताकत दिखाई। कृष्ण दास ने कहा कि इस बार 7 सीटों पर तृणमूल की जीत होगी और भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सम्मेलन में 10 परिवारों ने भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल होकर पार्टी का झंडा थामा। सम्मेलन में संजय कुंजूर सहित कई स्थानीय नेता मौजूद थे। আরে দীপক দা ভালো মানুষ, আপনার সঙ্গে আপনার ভালো যদি বন্ধু থাকে, তার সঙ্গে যদি কোনো কথায় যদি আপনার গ্যাপিং তৈরি হয়, আপনি যদি বিপদে পড়েন, তখন সেই বন্ধু কিন্তু কখনো দেখে থাকতে পারবে না, সে কিন্তু আপনার বিপদে দৌড়ায় আসবে। এটা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। দীপক দা আমাদের তৃণমূলের হচ্ছে একজন সৈনিক। আজকে তৃণমূলের সংকটের সময়
এই সংকটের সময় আজকে দীপকদা চুপ করে থাকতে পারে না। সে ভালো মানুষ, সে আজকে ছুটে আসছে দলকে জয় করার জন্য। আর দীপকদা আসছে মানে এখানে আরও 3-4 হাজার ভোট প্লাস হবে, এটা ধরে নেন। 3-4 হাজার ভোট প্লাস হবে দীপকদা আসাতে, এটা আমি বলে দিচ্ছি। ভালো মানুষরা কখনো দুর্দিনে চুপ করে থাকতে পারে না। তাদের কর্তব্য ধর্ম হচ্ছে যে সঠিক জিনিসটাকে সাপোর্ট করা। তাই তৃণমূলকে সাপোর্ট করা, তৃণমূলের একজন সৈনিক দীপকদা। তাই এখন দীপকদা যেটা দেখতেছে যে অনেক পরিবর্তन আসতেছে, তৃণমূল এখন অনেক। मतदाता सूची से नाम कटने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। मालदा के राज्य सड़क पर पेड़ गिराकर किया विरोध प्रदर्शन। मालदा जिले के रतुआ 2 ब्लॉक के परानपुर इलाके में सैकड़ों ग्रामीणों ने मतदाता सूची से अपने नाम गायब होने के विरोध में सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने पेड़ के तने सड़कों पर डालकर यातायात ठप कर दिया। पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और जाम हटाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनके नाम सूची से वापस नहीं जोड़े जाते आंदोलन जारी रहेगा। আমরা আজকে রাস্তা অবরোধ করেছি, আমাদের ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়া গেছে। এর আগে যখন লিস্ট আসে তখন আমাদের যখন ভোটার তালিকায় নাম বাদ ছিল, তো আমাদের সবাইকে হেয়ারিংয়ে যাওয়া হয়েছিল। হেয়ারিং করার পরেও আবারও আমাদের একই ফ্যামিলির হয়তো 10টা লোক আছে একই ফ্যামিলির, তো 8 জনের নাম বাদ এসছে, 2 জনের নাম ঠিক এসছে। আর বাবার নাম ঠিক এসছে, তো আমার নাম ভুল এসছে, তো ভাইয়ের নাম ঠিক, মানে এইভাবে এই সিস্টেম হয়েছে। আর হেয়ারিং আমাদের এর আগেও 2বার করে হেয়ারিংও গিয়েছি। তো আমরা এই জন্য আন্দোলন করেছি, রাস্তা অবরোধ করেছি। আমাদের যতক্ষণ না এই আমরা ন্যায় বিচার পাচ্ছি, এর জবাব পাচ্ছি, আমরা ভোটারদের নাম তালিকা ঘুরে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা এই রাস্তা অবরোধ রাখবো। এটা পরানপুর উপরতলা, পরানপুর ঈদগাহ বলছে। তোমার নাম? আমার নাম নবিউল। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।